Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara sholat berjemaah atau hal yang terkait dengan sholat berjemaah dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 727 cetakan Maktabatul Hidayah Surabaya. Faslun, yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan, diwajibkan bagi setiap orang yang bermakmum fi Jum'atin dalam salat Jumat aw ghairiha atau selain salat Jumat, alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi, tidak boleh mendahului imam dalam segi tempat. Jadi tempatnya, tempat berdirinya tidak boleh mendahului imam. Wal ihrami, dan takbiratul ihram itu tidak boleh mendahului. Jadi Allah yang itu ya, Allahu Akbar pertama kali itu namanya takbiratul ihram, itu tidak boleh mendahului. Bal tabtulul muqaranatu, bahkan kalau sampai bersamaan itu batal sholatnya fil ihrami. Kalau sampai barengan Allah, jadi ketika imam Allah kita pas barengan itu batal sholatnya. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan kalau dalam selain takbiratul ihram. Jadi selain takbiratul ihram bersamaan dengan imam itu makruh. Illa at-ta'minah, kecuali membaca amin. Kalau membaca amin bersamaan dengan imam itu tidak makruh. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin. Kalau mendahului imam dengan satu rukun itu haram, tapi belum batal, haram. Misalkan imam belum sujud, imam masih iktidal, kamu sudah berangkat mau sujud atau sudah sujud, itu kan satu rukun. Mendahului satu rukun itu haram. Wa tabtulu bi ruknaini, kalau sampai dua rukun itu batal. Wa qad ta'khiru anhu, dan begitu juga sama mengakhirkan atau lambat dari imam dengan dua rukun itu juga batal. Liwail udrin, kalau tidak ada udur. Wa bi aksara min salasati arkanin tawilatin lahu, atau karena udur namun lebih dari 3 dan itu lama sekali, walaupun dengan ada udur itu juga batal. Wa ayya'lama binti qalati, dan ini lagi ya, wa ayya'lama binti qalati imamihi, dan harus tahu gerakan pindahnya imam, harus mengetahui. Wa ayyajtami'a fi masjidin, dan kumpul dalam satu masjid. Aw salasimi'ati diro'in, atau dalam 300 diro. 300 diro. Berapa 300 diro? Silakan di cari sendiri ya. 300 diro ukurannya berapa. Wa la yahula bainahuma hailun yamna'ul istitraqah. Kalau dalam ini ya, dalam wa la yahula, dalam ini selain masjid itu harus tidak ada penghalang antara makmum dan imam yang mencegah untuk istitraq, berjalan menuju imam. Jadi tidak ada yang menghalangi. Misalkan pintu atau jendela ditutup, jadi dari luar itu harus tembus menuju imam seperti itu. Kemudian wa ayatawaqafa nadmu sholataihima, dan antara makmum dan imam itu harus cocok susunannya. Kalau ruku iktidal itu harus cocok. Wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhasul mukhalafatu fiha, dan harus tidak harus tidak beda lah dengan imam dalam hal-hal pekerjaan sunat yang kalau itu tidak sama, tidak mengerjakan, itu sangat fatal. Contohnya seperti mungkin tasyahud awal, itu kan tasyahud awal sunat. Itu kalau sampai kita berdiri kan jauh kan, kelihatannya ini udah berdiri, imamnya masih tahiyat. Wa ayyan wiyal al-iktida'ah, dan harus niat untuk mengikuti makmuman seperti itu ya. Ma'at tahrumi, ketika takbiratul ihram fil jum'ati, kalau dalam salat Jumat. Jadi harus bersamaan dengan takbiratul ihram niat makmum itu kalau dalam salat Jumat.
Wa qabla al-mutaba'ati wa tulil intidhari fi ghairiha. Kalau selain sholat Jumat itu boleh niatnya sebelum kita ikut. Jadi sebelum takbiratul ihram, kalau sudah ada niat untuk ikut itu sudah cukup. Atau wa tulil intidhari ketika kita sedang menunggu lama. Wa yajibu 'alal imami niyatul imamati, dan untuk imam itu wajib niat imaman fil jum'ati dalam salat Jumat wal mu'adati dan salat yang diulangi. Wa tusannu fi ghairiha, kalau di selain salat Jumat dan selain salat mu'adah itu disunatkan niat imaman. Faslun utawi iki fasal wajib ala kulli man yatasi wong salat sapa man muqtadiyan hale manut fi Jumatin ing salat Jumat awal atau walene Jumat ala ya taqaddama ya ora dingine sapa wong ala imamihi ngatasi imami wong fil mauqifi ing dalem nggonane wal ihtiram lan takbiratul ihram bal tabtulu wal batal al muqarrah atau barengi fil ihram ing dalem takbiratul ihram wa tuqra'una dan makruhaken fi ghairihi ing dalem liyane takbiratul ihram illa ta'minah angin maca amin. Wa yahrumulan haram taqaddum apa dingini imam biruknin kelawan siji rukun fi'lin kang mosok kelakuan utawa tuduran batal birukna ini kelawan rong rukun atau rukun luru wa kadiran koyo mengkini batal at-takhiru utawi kari terlambat anhu saking imam bihima kelawan rukun luru atau rukna ini liwa idrin krana liyane mundur. Wa bi aksarah lan kelawan sebab luwih akeh min salasatin saking telu arkanin pira-pira rukun tawilatin kang dawa lahu krana undur itu juga batal. Wa ya alamalan yatawar sapa wong binti qalati imamihi kelawan pira-pira pindai imami wong. Wa ya tamialan itu kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing siji masjid. Ing siji masjid aw salasimi ati dirain tawa telu pira-pira dira 300 pira-pira dira. Wala yahulan yang terang ngalingi baina wa antara imam lan makmum hailun opo perkara kang ngalingi yang menawa kang nyegah opo hail al istitraqo ing dalan wa ayatawa qafalan yang to cocok nadmu salataih ma opo susunani salati imam lan makmum. Wala yatakhalafalan yang ora nulayani sapa imam lan makmum fi sunnatin ing dalem siji sunat tahasuka qala al mukhalafatu apa nulayani fiha ing dalem sunnah wa yan milane niat sapa makmum al iktidai manut ma tahrum ing dalem sekali takbiratul ihram fil jumat ing dalem salat Jumat wa qabla mutawati lan ing dalem sadurunge manut wa tulil intidhari lan suwene ngenteni fi ghairiha ing dalem liyane salat Jumat. Wa yajibulan wajib ala imami atas imam niatul imamati apa niat tati imam fil jumati dalam salat Jumat wal mu'adati lan salat kang den baleni. Wa tusan lan den sunataken fi ghairiha lan den sunataken apa niatul imamah fi ghairiha ing dalam liyani Jumat wal mu'adah. Faslun tini wani ka pasal wajib ala kulli man atas orang. Saben-saben orang salat besar orang muqtadiyan yang karena norok atau makmum fi Jumatin ing dalam salat Jumat aw ghairi atau lain salat Jumat Allah ya taqaddama kenapa qatu ta'akhului ala imamihi atas imamah makmum fil mauqifi dalam kenangan wa ihrami ban takbiratul ihram bal tapi bahkan tabtulu betal al muqarnatu kenapa abaringi fil ihrami dalam takbiratul ihram wa tukrahu ban makruh wa napa abhareng fi ghairihi ing dalem laina ihram takbiratul ihram illa kajaba takmimah maca amin wa yahrumu ban haram taqaddumuhu wa napa akhiru imam bi ruknin kalaban situng rukun fi'il sebangsa kelakuan wa tabtul ban batal menapa salat bi rukna ini kalaban sebab dua rukun wa kada ban sebenarnya kacukan batal at-tahir menapa nyecer anhu dari imam bihima kalaban dua rukun wa iri mudrin karena tampak mundur wa bi aksaroman batal kalaban sebab lebih banyak min salah satin dari telo arkanin lan berapa rukun tawilatin selanja lahu karena mundur wa ya lamun kudu ngawani pasrah oreng binti qali imamihi kalaban pindanah imamah makmum
Wa illam yakun kota akon pol pasar imam ban makmum fi masjidin ing dalam situ masjid aw salasimiati diro ing dalam 300 diro. Wala yahula ban kota tak ngalangi bainahuma idin matran imam ban makmum haidun menapa aleng yang naose ngalangi al istiroko apa menapa ajalan de imam ajalan menuju imam. Wa ya tawa kapan kota cocok nat salat imam menapa susunna salat imam ban makmum. Wala ya takhalafa ban kota tak bidah antara imam dan makmum fi sunnatin ing dalam situng sunnat tafhasu coba sangat al mukhalafatu kenapa hidana fiha ing dalam sunnat dan wa yan yaman qatu aniat besar makmum al-iktidi ada niat dadi makmum noro imam maksudnya at-taharrumi ing dalam sertana takbiratul ihram fil jum'ati dalam salat Jumat wa qabla mutabati ban sebelum noro wa tulil intidori ban abid ada tek fi ghairiha ing dalam lainah Jumat wa yajibu ban wajib ada imami atas imam niatul imamah apa wanapah niat ti imam fil Jumati dalam salat Jumat wal muadati ban salat seibalini wa tusanu ban salat aki fi ghairiha wa ban salat aki menapa niat fi ghairiha ing dalam lainah salat Jumat. Demikian pembacaan penjelasan dan makna. Bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.